আমরা ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে জানান আপনারা স্কলারশিপ ইস্যু নিয়ে আমাদের স্টুডেন্ট এখনও প্রায় 4000 কাছাকাছি স্টুডেন্ট এখনও স্কলারশিপ পায়নি। কারণ কি তারা বলেছে যে কারণ আমাকে যে একটা ফেক ইনকাম নিয়ে আর ব্যাংক ভেরিফিকেশন নিয়ে, কিন্তু আমি বলেছি তারাকে দেখুন গত আমরা পূজার আগে একটা প্রোটেস্ট করেছিলাম ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে, রাত্রে 9টা পর্যন্ত করেছি, কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলছে পূজাও খোলার পরে ছুটি খোলার পরে তারা স্কলারশিপ সবাইকে দিয়ে দেবে, কিন্তু এখনও কোনো প্রসেসিং হয়নি, কোনো দিন একজনও ঢুকিনি। কারণ কি আমরা কত দিন দেন আমরা অনেকবার প্রটেস্ট করেছি, এখন আর ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যাই আমরা প্রটেস্ট করতাম না। এখন আমরা চাই গভর্নমেন্ট থাকে কথা বলুক, না হলে সিএমএ থাকে কথা বলার জন্য। আর আমরা দেরি করতে পারি না, তারার কথা যে করে তারা কতবার মিটিং করছি, কতবার প্রটেস্ট করছি, কিন্তু তারা এই বিষয়ে কোনো একক্ষেপে মূল সিদ্ধান্তও করে না। তারা খালি যেতে বাড়িয়ে আমাকে মিসইউজ করে তারা বলেছে আমাকে ব্যাংক ভেরিফিকেশন হয়নি, কারণ হয়েছে আমি বুঝলাম ব্যাংক ভেরিফিকেশন হয়নি, তারা 21 তারিখ দিয়ে দিয়েছে, 21 তারিখ পরেও সবাই স্টুডেন্ট ব্যাংক ঠিক করেছে, এটাও এখনও হয়েছে না। আর এমসে ফেক ইনকাম আমি বলেছি ফেক ইনকাম এটাকে বাদ বাকিকে দিয়ে দিতে হবে, এটাও দিয়েনি। কারণ কি তারা এখনও গাফিলতি করছে, আমরা স্টুডেন্ট ফিউচারের সামনে খেলা খেলতেছে, আমরা চাই না আর খেলা খেলানোর লেগে আমরা প্রোটেস্ট চাই, আমরা ডাইরেক্ট সিএমএ থাকে দেখা করবো, নাহলে গভর্নমেন্টের সঙ্গে দেখা করবো। আজকে এখানে মানে কি প্রোটেস্ট করবেন? আমরা আজকে এখানে সব স্টুডেন্ট আছে, এইটাই একটা দাবি থাকবো আমার, নাহলে সিএমএ থাকে দেখা করার জন্য, আর নাহলে গভর্নমেন্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য। কার উদ্যোগে হচ্ছে এটা আজকেটা? হ্যাঁ, উদ্যোগটা হয়েছে আমরা এখনো ছাত্র সংগঠন আছে, কিন্তু আমরা কোনো ছাত্র সংগঠন যে আইনি আমরা সব স্টুডেন্ট নিয়ে দেখেন, আমরা এখানে কোনো ফ্ল্যাগও আনছি না, আমরা জাস্ট একটা সিম্বল আছে, আমরা স্টুডেন্ট ছাত্র সংগঠন কোনো নাম নিতাম না, আমরা জাস্ট আমাদের সিএমএর সঙ্গে বা গভর্নমেন্টের সঙ্গে দেখা করতে দেবো। মানে আজকে যদি না দেখা হয় তাহলে আমরা এখানে থাকবো আজকে। আপনার নামটা? আমার নাম উত্তম ত্রিপুরা। ধন্যবাদ। যতনা হামবাই মিডিয়াनो नायदि आरो साइमान आसिन दिनै स्टुडेन्ट अफ ताउ फाना खुंमा दिन जला स्कलारशिप मायाखौ जों पुजा सिगाङाव नखाना हरनि 9टा जरा जों सालसापुरा प्रटेस्ट खायगा अबन बरेफोराव जों पावरखा 2-3 दिन परे रां नय सामनो जों फुल खायनायनि बाद पुजा खुंमा परेवा ताउ फाना 21 तारिख जरा देजका ओ 21 तारिख देज बोलाय थाङा आबन ताउ फान खरसानि पुजानि परे खरसाबन स्टुडेन्टनि परे हाबुनि रां रिमिया प्रमाणनिया तामो खाय अबन सिगां बर असुन्ते पुजानि ताउ भेकेसन खाय खुंमा परेवा ताउ सुजाना 3-4 सप्ताह काना नाय तोखा এখন বড় তাও ফোন সামুন খায়া বড় সাও ফেক ইনকাম ব্যাংক আদালিং নি আং বাদকা ব্যাংক আদালিং যতন খাইরকা ব্যাংক আদালিং নকা ফেক ইনকাম বাদ হুই জাস্ট স্টুডেন্ট দङ বড় স্কলারশিপ দারি বাদ বড় ভানো দায়া বড় হোল খেতনি রো টাঙ্গৈ
बरोबर जों मालायखा जों ताइ बरोबर कक सानाय मुजुया जों ताइ कयबार मालायनाय कयबार कक सानाय कयबार प्रटेस्ट खानाय जों ताइ बरोबर नालिया जों ता उनले सीएम मालायनाय जों गभर्नमेन्ट मालायनाय अब सालाके जों दिनै अरन प्रटेस्ट खायथांनायनि जों दिनै स्टुडेन्ट जत मिले सिजन त खायगा नरक आबनि यागुलो जे डाइरेक्टर बाय मालिक माने यागुलो नरक फिडबेक तामास ब सागो जोंना 21 तारिख कायसा नोटिस नहनाय अ नोटिस नहनाय परे जों नन कलेज हामनायनि दिनै 25 तारिख काय दंगा 21 तारिख लाइ 7 दिन काय दंगा बाद कुनु फान फिडबेक गरि कुनु फान नोटिस गरि कुनु फान गरि ताम अब अलरेडी बिनि बाय रां गरि किनि रां बो सेंसम फाइजा बिनि मुंति रां बो फाइजा मन तांनि डायरिया अर साना मुजुगा अर नरक जसपन खायदि खाया जों साइमिया जों ताइ बरोबर कक सालायलिया बरोबर कक साइ जों अब प्रब्लेम सलंया जों सिका ताबो जों सीएम निले गभर्नमेन्ट कक सालायनायनि जों बिनि अर फायलाय जाक बक्तमान बिसिनि साइमाका एबा रुम सुनायरक साका जे परनि बिसिनि मिया पुरो कायसा नोटिस आतका पर इमेल फाइमानि कलेज इमेल कुनो रिप्लाइ र एबा इमेल गाजरनि साको पर आमते दास्तान बाबते कुनु दायाखौ कुनु अपडेट गरि आं तो स्टुडेन्ट कक सालाय जा ता फान बने वेसार कुनु फान अपडेट गरि को जे आगे जे 50 खान जे अपडेट दंमनि अ अपडेट बरो थागो सारा प्रब्लेम हाइ प्रब्लेम जों कुनु सिया कय बছর कय मास साबले प्रब्लेम अं 3 मास काना नाय तंगा स्कल से रां फाइमानि रां गरि रां बुरि का दा नां नांनिका सामुं खायनान खायदिका टाइम का टाइम थांगा जों ताव फना बरनि बागै दलजो के नाय दं बाट जों ताव उता स्टुडेन्ट उनति दलजो नारक मालिया बरो अलरेडी पियाव एग्जाम जोंना नाय तंगा स्टुडेन्ट फिउचार ते खेला ता थुंतु फरो बुसु रक माया पता बुसु प्राय 4000 कासा कासि दङ पाइथाव कायसा कक सुना मुसुगो जुनोका बिसिलाय खानो खायो पियाबा त्रिपुरा शहरनिफ्राय स्कलारशिपनि आबा हाकेनो जुगाल बयनिखे जुगाल मुजिगे आमते तामा साना मुसुगो अब तिला सरकारनि बेत्तता सिंसियो सरकारक जुदि फाइगांगा अपन प्रब्लेम सल्भ खामेनो तामनि अर दखानके चाकरि नाके चाकरि बरो नाइमा एपन खामेनो सिस्टेम के सिस्टेम आदे खामेनो सरकारनि नि नादे सरकार ताम माया त किनि खर्चा बनो स्कलारशिप नाके तिनि दाइरे मानो बराबर बनो उपरे से फेलियर जों अब प्रति बছর तिब्रासानि के तांनि अं तां एससी जेनेरेल नि गाउनिया नर साइमाना जेनेरेल ताबो बनि स्कलारशिप अपडेट जानुवारि नि तिलांनि थांगा सिनि के तामो अमासनि अक्टोबर जों अब सानाय सीएम न नायदे तांनि बन बायसिनि सेम मुंया नहिए जों अब सानाय बन बायसिनि सेम नु कायसे स्टेट कायसे स्कलारशिप नि इशू सेम डिपार्टमेन्ट उंया फानो सेम बरंनि बागै बागै डिफरेंट कायटेगरि अंना अब जों दिनै सीएम बाय सानायनि कबुजा नर मेकअप